Game guys, start na to guys. 1 to 17. Lalaro si Iyay at si Eraser. Maganda laban to. Panoorin nyo. Let's go. 2v2. Nice one. Dikit, dikit. Foul. Ready. Ay! Hoy! Ayan! Good! Oy, Ami! Good na! 1-0, 1-0. Water. Gi, huwag ka pa reklamo. Tuloy mo. Kamay! Kamay! All tayo! All one. Ready? Okay, doon ka na. Kaya ni Eraser yan. Rebound ka, focus sa rebound ha. Good! All one, depensa. Alis dyan, sige, kaya ni Eraser yan. Focus ka lang, tagus, tagus. Good lang! Roger! Bilang rep, 5 seconds. Dito ka na, dito ka na. Good! Good, lapit. Sige. Huwag mo pasa, huwag mo pasa. Lagi mo yung bola, Ter. Yay, alis na Yay. Sige, okay lang yan, okay lang yan. Ikot-ikutan mo na lang, Ter. Play na lang kayo, Ter. Play kayo, Ter. All. Depensa mo, Iyay. Depensa mo. Focus ka sa depensa. Mga shooter din yan. Kanan, ha? Depensa, Ter. Okay, walang kumpiyansa, walang kumpiyansa. All three. Lapit na, lapit na, lapit na. Gi, wag kayong ano. Foul tayo, foul! Depensa lang. Pondo kayo. Pondo kayo, Ter. Depensa, si. Kumpiyansa naman kayo masyado. Oy, labas, okay. Ay, amo! Target! Kami tumira, pare! Pare, kami tumira! Idol! Kami tumira! Tira! Hindi! Pondo, Ter! Screen! Double! Ter, kuha yung bola! Foul tayo, foul! 6-3, running foul. Sige, Yay! Bakbak, Yay! Nice one! Depensa agad! Focus! Dalawa! Lapit Iyay! Digi, dipasuin mo! Pwede ka gumamit ng foul dyan, pag-alanganin! Gi! Ter, lapit, Ter! Tingin! Dalawa lamang! Lah! Paulin mo, Iyay! Iyay, yan ba yun? Ano ginagawa mo? Okay, play. Switch kayo! Ter, ayun na, Ter! Dalawa! Yay, lapit! Okay, depensa mo! Ay, bola! Pare, braso, pare, kasama braso.
Shooter pa naman yan. 7-6. Boss. Ter, ikaw lang kumuha ng bola, huwag kang magmadali. Pwede naman. Pick, gayo kayo. Kuha penalty. Sige. Iyay, rebound ha. Good! Salaksakan nyo, Eris. Ter, penalty. Oo. Huwag kayo penalty. Di ba? One, all! All 7 ah! 7! Eight, 7. Yay, focus ka sa rebound, Yay. Yay, tignan mo kung saan siya nakapwesto, siya sa titira. Yan, dyan. O, sige, galawin mo, tay. Nine, 7. Sa paulit. Sir, huwag ka magmadali, ha? Sige, Tir, bakbak. Yay, tingin Yay. Nice one. Shoulder tara, shoreball ha. Sir 7, gamit kayo Paul ha, Reister, gamit Paul. 07. Ter, gamit ang Paul, lalanganin. Hindi na ako yung teray na. Ganda laban nila guys. Solid. Sayang, counted sa ano. Nice, Ter. Nice lang yun. Uy, alaga kayo. Iyay, alaga. Dito ka tumira sa gitna. Huwag kang masyadong magano. 08. Energy, gawin mo rin. Ball. 08. Gi, pikinul. Sakit! Oy! Iyay, ayos tayo. Uy, labas na oh. Lapit Iyay. Ano ba naman to? Kahit na, pag walang tawag, wala. Tuloy mo lang. Wala naman tawag, tuloy nyo lang. Zero 9. Sayang lamang nyo. Isa. Pag walang tawag, tuloy mo lang. Good! Lapit, bantay! Green ah. Paulin mo! Oy! Good job! Ano ba si Iyay? Para namang ano? Ayos tayo pare! Hawakan mo muna! Labang pa rin isa. Yan kayo! Iyay, maging mga ano ka? Focus yan! Foul! Oh, 1-0, depensa lang. Ayun na damit oh, wag sa akin. Bilos oh. Kakabahan, nirelax lang kasi. Ang natin mo yung bola. Mawala ka sa sarili mo. Sige, pick and roll. Sige. Kunin mo. Yay, labas Yay. Good! Yay, kuha Yay. Nice one. Ooh. 2-0. Tayo nyo. Yay, focus sa rebound Yay ha. Foul tayo, foul! Hindi ka nakaporma pag tinutulak eh. Wala.
Nice one, Ban. 2-1, 2-1. Peter, discard mo, Ter. Yan, tulak mo dun. Gi, tulak mo yan dun. Gi. Gi, pagpasahan kayo ng libag. Gi. Labas lang, labas lang, labas lang. Yay, biglain mo, yay, biglain mo. Uy! Lapiter! Wala pa rin foul. Wala ka pa rin? Batit, Bam. Nabatit lang. Parehas lang. Ang Elbar yan. Elbar yan. Ba't mo makakasira ang pakla? All 2, all 2. Ang Elbar. Kumakalo na! Kayo, Jer. Ba't kayo? Sige, yakapin mo, Jay! Jer, atras yan. Hawak lang, hawak lang. Sige, depensa lang, depensa lang. Last screen Jer ah. Walang kumpiyansa, Ter. Yan ako. Buka ka bola. Ayun, pag may screen ha. Ayun na, oh. Tatakbo yan, ha? Tatakbo yan. Lapit! Nice one. Tyron, tumawag ka pa. Foul, foul. Sumablay yun. Galit kayo sa akin. Siyempre. Kapag talaga yun. Hindi inaabol ni Iyay. Hihirapan nyo. Kasi tinawagan, sumablay. Lamang sila, lamang sila. 3-2, 3-2. Grabe ba na? Hoy! Sayang manira. Okay lang. Hoy! Bakit to? Foul tayo, foul! Time out na daw, nagbulas na. Time out ba ba? Lasa mo konti, Ter. All. Ter, takbay mo. Tagusan mo kasi, Yay. Tagusan mo. Maniwala ka sa akin. Basta mga ipapalo ng tiro eh. Dito ka manggaling. Iyay, dito ka manggaling. Yaan mo muna siya, ha? Huwag ka dyan, dito. Dito, yan. O, yan. Sige. Sige, labas lang. Ilayo mo na dito, Ban. Hoy! Iyay, ayos tayo pasa, Iyay. Namimiss na siya. Depensa nyo. 1, bilang rep. Yeah, guys, bilang rep. Huwag mo pakuhanin yan. Pinakuha ni Iyay. Sige, paulin mo yan. Paulin mo. Ayos na yan. Sabi na matodouble po. Ano yun? Dito kaya, Ano ka? Olas na yan. Pwede na tayo. Olas mo. Time out muna isa. Time out muna kayo para mapagpahinga kayo. Last 3. Ayos pa, lakad mo, ayos mo pasa. Wala naman mga habol sa'yo eh. Promise! Baka pa ba? Lakad mo, sige. Kamay! Kuta mo, Ter. Tagusan mo. Foul! Nice one. Pagka ganun, tagusan mo na. Biglain mo. Racer, shooter ha. Sorry! Ano? Ter, palobo lang, malakas ka to ganina. Palobo. Ayos na. Pinasarap ko pa. Pir. Best, salamat ha. Bam, thank you, Bam. Bam, salamat, Bam. Bam, thank you, Bam pa. Bam, nice game. Nice. Bam, salamat. Thank you. Fine na yun, Bam. Thank you ha. Cyber, 500. Baski, ano masasabi mo?
Hindi, ganda. Galing ng dalawa. Solid, solid. Ang galing ng dalawa. Mahirap to, guys.